हेलो गाइस, जो कल मैंने वीडियो बनाया था तो आज वहाँ पे आए हैं हम कलेक्शन करने, उन लोगों के लिए कलेक्शन करने आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत बड़े राजन भाई आए हैं, नौखल बाबू आए हैं और बहुत ही सारे क्रिएटर हैं। মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক। तो हेलो गाइस, अब हम आए थे प्योली मार्केट में और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। মানুহে মানুহৰ বাবে যে সঁচাই কি কৰিব নোৱাৰে, আজি তাৰ প্ৰকৃত উদাহৰণ আমি লংকাত পালোঁ। তাৰ লগতে মই সমূহ ৰাইজলৈ, লংকাবাসীক যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ইমান আমাক সাহায্য কৰিম বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ। অতি সোনকালে হয়তো যি পইচা আমি কালেকশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ, এই পইচাৰে আমি অতি সোনকালে সেই মাতৃগৰাকীক ঠিক কৰি আনিব পাৰিম। সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহায়